Hi guys, good morning. So for today's quick vlog, Hi, oh, guys. di ba? Naaramin de are. Si Mera Gonzalez. Mera Saldivar. And si Jason Dalimos. Di ba? Ang kauban guys kay naaramin de rin nag-checka. Please follow. Naunsa naman yung sigal, hindi na magkatawa. So, ayan ni dire guys, ni gahapon na guys, kay mampawa sa among mga stresses, relax. Sige na may kaon guys, way istorya. Nabali. Sige, istorya, way kaon. Basta naka-smile lang ka dito. Smile lang, di ba? Basta naka-chika lang. Chika-chika sa midiari guys. Katulog yung pad.